корпорации. Вам свои абстракции. Сережа бацает номера уна папарацци. Приправит перцем пацы, большой семьи не клацай. Добавим больше звуку, давай устроим танцы. Налей бокал мне колу, я отправляю в кому. Трек весом в тонны, кисы пляшут, громко стонут. Бутылки пластик тонут, я потребляю воду. Тряхани сначала мне без газа, давай лоба колу. Якоба робот, психуй, пойми, пришло случайно. Я не любитель ксив, не питаюсь самопальным. С моих районов спальных тебе посыл фатальный. Родина база, а дороги остаются в тайне. Сейчас где-то часа 3, хуй пойми, что внутри. Года меня ко дну, я тру, а ты мне тут не три. Картоху фри, Микки Мак, дай-ка мне Биг Мак. В потолок кулак, меня сушит сегодня контрафакт. Моя печаль улита, я улыбнусь фортуне. Мы не нажали стоп, если гнулась, то мы гнули. Я не быстрее пули, это острики хули. Спасибо, моя радость, больше не теряю слюни. Моя печаль улита, я улыбнусь фортуне. Мы не нажали стоп, если гнулась, то мы гнули. Я не быстрее пули, это острики хули. Спасибо, моя радость, больше не теряю слюни. Сигаретный дым я задуваю, сегодня свеча. Я у Майка на весах шмаляю, я картечью. Дайте соус, лечу, я мариную рифмы. Если ты на корабле, сажаю на рифы. Я убиваю печень, я заложил там мину. Но по-любому эти строки не пройдут мимо. Убили Билла, лова Тарантино. Я сужу тебе тутину, приезжай, снимай нам кино. Дворы, дыма, кило, кривые бабы с пивом. Жара плюс 30, не забудь намазать спину. Бли без конопли, бли внутри, тру-тут 3. Я один, смотри, не пылю, и ты мне не пыли. Володя, нас прости, но я с тебя, бля, похуй. Страну довели, подожгли, ведете в праху. А у меня все ровно, всем вам чмоки-чмоки. Фортуну в руки, деньги в ноги, вау, поки. Моя печаль улита, я улыбнусь фортуне. Мы не нажали стоп, если гнулась, то мы гнули. Я не быстрее пули, это острики хули. Спасибо, моя радость, больше не теряю слюни. Моя печаль улита, я улыбнусь фортуне. Мы не нажали стоп, если гнулась, то мы гнули. Я не быстрее пули, это острики хули. Спасибо, моя радость, больше не теряю слюни. Ouais. Ah putain, ça m'a baissé le son à ce point là. Bon. Ah oui, c'est parce que je m'entends. Ok. Donc on est parti sur des failles 36. Je vais me faire déboîter la tronche. C'est pas grave. Давай зажгем огонь, брат, тот, что на двоих. Давай вдвоем помолчим, город уже стих. Кто мы для них, кто мы. Дети бетонных стен, жизнь требует конца или жестких перемен. Мы смогли вот так подставлять брата к брату. Как мы так смогли за любовь платить зарплату. Дай мне руку в беде, золотаем латы. Главное, будь рядом, для меня это награда. Поверь, мечту, и твое чудо произойдет. Мы сдвинем горы вместе, растопим любой лед. Йод на раны, увы, я так не могу. Сон дарит сны, я когда-нибудь усну. Молодым этот дым дарит улыбки. Жизнь на листах, нечем стирать ошибки. Не поздно все исправить и начать все сначала. Разобрать все в мыслях много хлама. Я для тебя, брат, буду строить мосты. Моя сестра, для тебя все эти цветы. Наши родители, кто мы, кто мы. Мы дети солнца, мы дети темноты. Я для тебя, брат, буду строить мосты. Моя сестра, для тебя все эти цветы. Наши родители, кто мы, кто мы. Мы дети солнца, мы дети темноты. Дети темноты, вокруг лишь сырые стены. Очень холодно, согреет одинокая сцена. Дай мне микрофон, скажу все свои проблемы. Наш корабль тонет, а мы не знаем, где мы. Что нам делать, куда же нам идти? Бог прости, куда ведут эти пути? Стоит ли идти, или пора нажать на стоп? Ну как же одна любовь и один хип-хоп. Одна вера в жизнь, да и просто одна вера. Надежды нет, стадия слабых, одиноких, смелых. Я буду первым, мама, я обещал. Береги нервы, опять этот скандал. Мама, прости, я не такой, как все. В моей стране очень душно стало мне. В руке запало, дойди, брат, я взрываю. Строим новый мост напрямую, прямо к краю. Я для
для тебя, брат, буду строить мосты. Моя сестра, для тебя все эти цветы. Наши родители, кто мы, кто мы? Мы дети солнца, мы дети темноты. Я для тебя, брат, буду строить мосты. Моя сестра, для тебя все эти цветы. Наши родители, кто мы, кто мы? Мы дети солнца, мы дети темноты. Разум не стал праведным и никогда им не был. Спасибо небу за трепет и закаленные нервы, за воспаленное кредо, чему предан навеки. На окаленных крыльях летим навстречу к ветру. Это нечто, видеть лето в светлых одеждах, с надеждой увидеть тех, кого нет, как прежде. Рука что-то срежет под этот скрежет. Выбор поспешный, ступай, тебя не держат, как маятник подвешен над подверженными. На скоростях бешеных пешими дворами грустит асфальт под ногами. За нами стены, время топить музыку в гамме серого цвета. Под лампой дневного света нет больше повести о прущем и скорости. Не жди новостей, чердак не пылит, пока полно идей. Очередной день прожиг в стерео. Разум не стал праведным, и никогда им не был. Спасибо небу за трепет и закаленные нервы, за воспаленные кредо, чему предан навеки. На окаленных крыльях летим навстречу к ветру. Разум не стал праведным, и никогда им не был. Спасибо небу за трепет и закаленные нервы, за воспаленные кредо, чему предан навеки. На окаленных крыльях летим навстречу к ветру. Saison Vortex est là. Vortex la feste. En faille 36, pas grand chose à faire. Нас пугает наш блеск, а не наш мрак. Быть маленьким и скромным не самая благородная роль. Ничтожность никого не вдохновляет, даже если она удобна окружающим. Мы хотим блистать и сверкать. Ай, жара, Стафарай, давай, брат, принимай на репит, наболтай на выдохе, улетай, проникай, промокай, кое-кто уже тут не узнал, это Гамора, сидеть вам несут. Давай руки в небо, давай ёба без понтов, давай как есть, надувай дверь на засов, давай без слов, помолчи и качай головой, давай делай в так, двигай телом, попой и рукой. Гамора, индаклаб, нихуя район хип-хап, делаем грязь на бит, слушай, качай свой сап, вот сап, чё не так, психопаты уже тут. Бардак в твое тело незаметно принесут. Ай, ты попадаешь в рай, сделай мне погромче, я танцую, ты мне не мешай. Зажигай со мной, давай спалим все вокруг. Дракс нам не нужен, сегодня дракс нам не друг. Парень стопудово, париком палим на кубик гарика. То, что купил за налик у Павлика, вызвало панику. Воу, крошен карликовый нами камень в эйфории паре припевает, прибивая вали. Ей, пали на пару каратов фанат, пару киловатт и пару ката, ну бич на пора. На картах шеф-повара из пара в аппарат, пару баранов парад и в пару парных на пора. Ей, только так, как ток и в так, током пока только так и топай, пока кроет тапа. Со мной битбас, поха, нас много на запах пороха, разгон со скоростью вздоха, читать чисто на похуй. Ай, ты попадаешь в рай, сделай мне погромче, я танцую, ты мне не мешай. Ай, ты попадаешь в рай, сделай мне погромче, я танцую, ты мне не мешай. Ай, ты попадаешь в рай, сделай мне погромче, я танцую, ты мне не мешай. Ай, ты попадаешь в рай, сделай мне погромче, я танцую, ты мне не мешай. Oh, je sens qu'il va être encore plaisant cette élite. Et là, vous renvoie de dommage. Ah non, donc Jôle. Oh putain. Les Jôles qui te one-shot quasiment en plus.
Похуй, кто ты, откуда, кого ты продал. Передай мне провод, это Тольятти город. За наших выпить повод, вашим хоп тут подан. Если пиздел поломан, бляди в бэхе стонут. Извиваются, ай, как красиво пляшут. Франклин любит Даша, Франклин любит Маша. Наша Раша, гордость Россия наша. Шлюзаграда, йога, дом, это не ваша. Ломал систему, система наебала снова. Привет вам, дядя Дима, привет вам, дядя Вова. Хип-хоп, хоми дома, Дарк, лова. Эта собака перегрызла пидоров с района. Слышь, сиди дома, мешай музу с фоном. С того понтона фантоны отправляют в кому. Того мотал породу, ты пидорок походу. Твоя шляпа мода, во мне жуткий голод. Кулак в потолок, подавай-ка нам слух. Я ломал бы батареи, если б только бы смог. Салам передал восток, передал итог. Это вызов, шок, это то, что отправляет в пот. Кулак в потолок, подавай-ка нам слух. Я ломал бы батареи, если б только бы смог. Салам передал восток, передал итог. Это вызов, шок, это то, что отправляет в пот. Калина в кварце, это едет мамин панцирь. Мама знает, кто из пацанов растет засранцем. Кто брал туман, кто тут парнишка не фонтан. Кто по пятницам на первом запускает барабан. Кому в кайф баян, кому турники и брусья. Кому домой жене, кто под феном идет тусит. Кого что трусит, скоро 3 муси-пуси. Во всем вкусном вкусе запечатли на тусе. Тем, кто ели, вам хип-хоп карусели. Кто раза в 3 в неделю добирались до постели. Цветем и пахнем, мы пока еще не вспрели. Душа поет, а в окно все метут метели. Душа поет, я не умру молодым. Мой район меня прет, мой район прет тот дым. Есть те, кто рядом, есть те, кого кличу гадом. Гамура это я, обливай уши ядом. Кулак в потолок, подавай-ка нам слух. Я ломал бы батареи, если б только бы смог. Салам передал восток, передал итог. Это вызов, шок, это то, что отправляет в пот. Кулак в потолок, подавай-ка нам слух. Я ломал бы батареи, если б только бы смог. Салам передал восток, передал итог. Это вызов, шок, это то, что отправляет в пот. Bah oui, rien de plus intelligent que se mettre dans l'explosion. Добавь больше шарма, сегодня ты звезда. Ты знаешь, что я отвечаю на вопросы, да. Любой алкоголь и вся эта хуета вызвал у тебя доверие, смотри мне в глаза. Ты любишь, когда платы идут чистым малым. Беру тебя на руки, дело осталось за малым. Хочешь, научу играть на музыкальных инструментах. Лучший секс зависит от твоих экспериментов. Давай поставим опыт, как это будет стоя. Потом на повторе в ванной или в коридоре. Давай без слез и соли, с утра я уже свободен. Семья и дети, такой расклад, увы, не годен. Если все понравилось, поставь мне просто плюс. Секс это искусство, сладко, пробуй на вкус. Твой пульс учащает обороты. Нам было жарко, стены мокрые от пота. Это белье в кружево, я знаю твой пароль. Моя нежная сука, давай двигай головой. Золотая дева, бриллиантовая киса. Много не базарь, сука, знаю, ты любишь снизу. Я знаю, ты понтовая пизда. Но сегодня среди нас ты одна и ты звезда. Давай двигай жопой, оголяй медленно груди. Твоя шея, это запахи прелюдий. Я ставь на репит гамуру, просто слушай. Тихо стикай в трусики, детка, облизывая уши. Со мной как бабочка порхай. Любишь играть сама, давай немного поиграем. Ты любишь сливки, они на мне слизывай. Мне до пизды твои капризы. Что творит твоя рука? Я чувствую нутром, девочка, ты потекла. Пускай дым из окон паром направляя курс. Пульс плюс, капуста манит на фруктовый мусс. Разгруз красками
Не надо масок, пали на басах. Двигай попой, хлопай глазками. Слушай, я расскажу тебе шепотом сказку. Давай я поменяю бумаги взамен на ласку. Краска, дури, бухач, порошок и бакс. Дави на газ, меняя классы. Детка, релакс. Ты бываешь дерзкая, мне это нравится. Нравится запах малины с мятой. Не останавливайся, твои глаза кусают. Давай еще, чё почем, делай горячо и принеси мне счет. Обратный отсчет, я жду, покажи мне губы. Расскажи за секс, покажи мне вид грубый. Я не волшебник, но исполню твои мечты. Это дым и клубы, этой ночью рулишь ты. Моя муси-пуси, моя муси-пуси, Моя муси-пуси, моя муси-пуси, моя муси-пуси, моя муси-пуси, моя муси-пуси. моя муси-пуси. Oh, mais quel blaireau. Je vous jure. Тут два Сереги, Паша, Рус, ГАМОРА, блядь. Это тебе не в уши груз, блядь. J'ai réparé. Наступают вечера, убирая нас от части. Все, кто надо рядом, в этом мое счастье. В этом я весь, не тревожит дурная весть. Как бы приумножить вес, такой сложился интерес на повестке дня. Если нет гаморы на шлюзе, ищи их у меня. Караты на квадратах заюзов, как твой дядя вижу, только еще пошире. Не сижу в 4 стенах, в свои 24. Пока деньги моет кровь, Тольятти, батя, папа, Ростов. Я бы свернул ей шею, настоящая любовь. Впечатлюха гонит кровь, оставляя отпечатки. Не напрягаюсь, когда вопросы гладкие. Районы падки на загадки. В окошке свет не гаснет. Я раз за тех, кто даст ответ, в чем его счастье. Бровь залепит пластырь, душу лечит пластик. Сука идет нахуй, если сука не по масти. Permettez au moins de geler les ennemis. Et c'est vrai que c'est quand même un putain d'avantage tactique. На моих серых дворах будни не стали короче. Где-то на мира с торчами коротаем ночи. К 20 пиздопочкам я знаю точно. Подоры конченых опять что-то строчим. И между прочим не торчу на лавках. Если не дома я с флаг и повышаю планку. Мой настрой не зависит от толщины бака. Мама все пиздата, я покормил Je suis à la собаку. moitié de la falle. Дайте, пожалуйста, картошку ротную, волжанку. Fais de la Да вы merde. заебали, наркоманы ебаные, идите нахуй отсюда. Сережка, ёбаный в рот, дай просто шоколад. Иди нахуй отсюда, Я наркоманы. увидел нас с микрофоном, ты в ладоши хлопает. Агамора дом, увлеченный хип-хопом. Не нажимай на стоп и добавь больше газа. Есть едкий бит, найдется и едкая фраза. Печаль нахуй, добавь в это дым улыбки. Выпей каши, колы, скушай киндер вкусной плитки. Чё? Можно ваши документы, потом бросят на сайт свои вам экскременты. Мне нахуй надо, псевдодруг, я несусь. Я не наркоша, я так утоляю грусть. Грусть о том, грусти об этом. Я ёбну пару плюх, наложу на бит куплеты. С лета до лета, от зимы до зимы. Рэп ебашу я от весны до весны. В общем, рэп ебашу изо дня я ко дню. Алло, седой, ну чё у нас есть там в меню? Давай, расскажи, подскажи, покажи. Сиговый дым в этажи, погроши от души, нет души в ушах. Слушая одних из лучших, за наркофарши валюшим под бодрый боши кушай. Воу, это просто буквы, брат, мира стрит чудеса. От души на весах, в небеса паруса. На листах написал ТЛТ, голоса, 6 психброуса. Слова в микрофоны, накатанный лимит в мегафоне. Сними на айфоне, как вакал в коме, парень, вспомни. Мы по-любому в плюсы понял на поле шлюза. Всем зига салют, Гамора круглый номер 2. Этой дозы по вам, этого говна навалом. Это муза вау, набираем, если будет мало Т.
ЛТ каналы, я до КУС-ТБ подвырос, брат, лови на слове, меня это по-любому вынос. Donc ça se cumule. Donc c'est pas totalement con. Même si l'autre, la baguette avec les hits supplémentaires sera plus intéressante. Ils vont me tuer à travers la porte encore ceux-là. Putain, j'en étais sûr. Лирикой нельзя назвать, что рождает подземелье, где пойло, курево, суки, твари и похмелье. Когда друзья пиздели, начинают делать фарш, круто замутили бит, сэмпл покоронный марш. Я верю в Бога, и Бог, конечно, верит в нас. Едва рассвет, балкон на сигаретах пласт. Нажги мне, братка, пойдет и дым. Странно так много понимать с молодым. Не стал своим для многих, но не отнесу. Человека не вникнут в одну суть, а нас еще и много. Фамилия Гамора, рэп из картин, передам вам слово в слово. Все готово, давай нажимай на плей. Если качает, стикай, жми на реплей. Смелей, стилей, у микрофона хип-хоп, анлав, чмоки, лова. Расклад прост, в этих стенах всегда срок. Здесь работа на похуй, а ты стили по ГОСТу. Так не попросту отличай ФК-тру, на квартале пусто. Твои гости для хруста. Я ищу сигареты и спички в темноте, грамотно. О-ла-ла, la cage qui запалу майка, пока, блядь, пудрит нос. Истерика во снах, пока кроет кокос. Это толпа бешеных хоз. Слышь, пиздюк, это нельзя купить за бабос. Стимул насос, произведи мне отсос. Если, сука, ты, тебе не пустят паровоз. Это не спалишь на CD в магазинах. Это прожжется в MP3, жжется в девятинах. Этого не будет на обложках, на картинах. Где-то на квартирах, ищи меня в архивах. Не тревожь дыхание дням, убитой пастекой. Кругом стены и перилы на картах. Пацаки гамори рестикнули, бульби крутанули вальсом. И солью дудевать на крылья мысли чисто вкратце. Бошком, плюшком, есть свои определения. Если в колпаке удельное теплота плавления, поверь мне, снег нежный белый тоже тает. Как стасики блестит и нервы убивает. Нахуй по понятиям мне матушки, а как себе. За спиной стена под пальцем кремень. Улица мой дом Гамора, писать тебе кондон. Не бойся себя, духу я поверил. Здесь зарэпаны рэпа Гамора, битки пенни, ебень. Кому любей за это произведение. Мусора сосут хуй, сосут и левые. Putain d'éclair. Я улица из воска на взгляды моего списка. Куски на мои виски, эскизами дым близко. Это искра, извилины планами писано. Района списанного вниз, записка исписаны. Очередная с воздухом язва, доза по носу. Вывозы на массы вопросов, усав и чё-то коса. Каждому по вкусу эта вата въебет толпы. Je me laisse choper par un arcane. Ce serait bien que je me réveille un peu là parce que c'est n'importe quoi. Как в рот сгустка искусного куста. Топали на тропы патронами, топа на потопы. Потом по нотам минуты для кого-то просто мода. Года не меняет погоды в голове. Oh, c'est déprimant. Nul à ce point-là. Oh, il est chaud. Voilà. One shot. Ah mais d'accord, il commence par son attaque. Je peux avoir une chance de me mettre en place. Il fait son coup, je suis vénère, je saute dans tous les sens. Передаю по рации вам свои абстракции. Сережа Бацит, номеру на папарацци. Приправит перцем пацы, большой семьи не клацай. Добавим больше звуку, давай устроим танцы. Налей бокал мне колу, я отправляю в кому. Трек весом в тонны, кисы пляшут, громко стонут. Бутылки пластик тонут, я потребляю воду. Тряхани сначала мне без газа, давай лоба колу. Якоба робот, психуй, пойми, пришло случайно. Я не любитель ксив, не питаюсь самопальным. С моих
районов, в спальнях тебе посыл фатальный. Родина, база, дороги остаются в тайне. Сейчас где-то часа 3, хуй пойми, что внутри. Года меня ко дну, я тру, а ты мне тут не 3. Картоху фри, Микки Мак, дай-ка мне Биг Мак. В потолок кулак, меня сушит сегодня контрафакт. Моя печаль улетая, я улыбнусь фортуне. Мы не нажали стоп, если гнулась, то мы гнули. Я не быстрее пули, это Озбеки хули. И спасибо, моя радость, больше не теряю слюни. Моя печаль улетая, я улыбнусь фортуне. Мы не нажали стоп, если гнулась, то мы гнули. Я не быстрее пули, это Озбеки хули. И спасибо, моя радость, больше не теряю слюни. Сигаретный дым я задуваю, сегодня свечи. А я у Майка на весах шмаляю, я картечью. Дайте соус лечу, я мариную рифмы. Если ты на корабле, сажаю на рифы. Я убиваю печень, я заложил там мину. Но по-любому эти строки не пройдут мимо. Убили Билла, лова Тарантино. Я сужу тебе тутину, приезжай, снимай нам кино. Дворы, дымы, кило, кривые бабы с пивом. Жара плюс 30, не забудь намазать спину. Пли без конопли, пли внутри, тру-тут 3. Я один, смотри, не пылю, и ты мне не пыли. Володя, нас прости, но я с тебя, бля, похуй. Страну довели, подожгли, ведете к праху. А у меня все ровно, всем вам чмоки-чмоки. Фортуну в руки, деньги в ноги, пау-поки. Моя печаль улетая, я улыбнусь фортуне. Мы не нажали стоп, если гнулась, то мы гнули. Я не быстрее пули, это Озбеки хули. И спасибо, моя радость, больше не теряю слюни. Моя печаль улетая, я улыбнусь фортуне. Мы не нажали стоп, если гнулась, то мы гнули. Я не быстрее пули, это Озбеки хули. И спасибо, моя радость, больше не теряю слюни. Des fois je veux bien mais faut pas exagérer non plus quoi. Bon je vais repasser avec mon épée glace. À la prochaine faille, je crois que je suis mieux avec, ça les gèle au moins. Ça me donne un bon avantage tactique. Puis il est en mode vénère tout seul. Bah bien, et puis comme ça il me la balance direct. C'est déprimant, c'est déprimant. Mais non, mais non, mais non. J'étais même pas dans la zone. Crève et arrête de m'emmerder. Voilà. Hop, 22. Elle est 23, on la passe 24 et la prochaine elle est 25, c'est bon, je pourrais la mettre sur mon impeccable. Il me reste 2,36. Oh là là, je pense qu'elles passeront mieux avec l'autre épée pour moi. On va voir ça tout de suite.
Alors, c'est bon ça. On va voir. C'est pas pareil. Peut-être légèrement moins fort. Ceux-là, je vais pas les aimer. Effectivement, à moitié gelé quand je touche. Ah, c'est l'épée aussi qui a des chances de gel. Donc à la limite, il faudra alterner tant que j'ai pas l'autre. Solo, celle-ci, en gros, j'ai plus de DPS. Putain de mur de merde, de bloc. C'est dingue, en T6, ces trucs comme ça, t'en rigoles. Il suffit que tu passes sur une faille 36 et là, tu chiales quoi. Why be a king when you can be a god? Mais stop la profa! Qu'est-ce que tu veux, j'esquive 4 trucs de profa là-dedans là. Putain de Dieu. Bon, je peux arrêter de me taper des packs élites horribles, s'il vous plaît. Un instant. Ah, bah, oh putain. Au moment où je... Ah
Un orage, génial. On va encore se faire one shot dans tous les sens. Orage éclair, alléluia. 1, 2, 3 넌 나를 떠났지만 어딘가에서 너의 소리가 들려와 또다시 4, 5, 6 빨간 눈물이 내려와 Ça promet. 나를 안던 너의 향기가 그립다 나를 위한 거라 했던 너의 말 거짓말처럼 차갑게 돌아섰던 Bon, 너는 왜 You're gone away c'était à quel point vous avez me casser les couilles. Can you come back home yeah. 차가운 세상 끝에 날 Je te pré-shot d'orage magnifique, c'était beau. come back home Trop beau. Can you come back home Il va me le remettre sur la gueule. 모든 아픔은 뒤로 해 여전히 널 기다려 이렇게 해 Now you gotta do what you gotta do Come back Yeah, home oh putain, mais les éclairs, mais t'es con, Julien, mais... Oh mon dieu. Les gars, 4h du mat pour jouer à Diablo à ce niveau-là. C'est mon chien dans la gueule. 이곳에 유일하게 남은 거라고 너의 그림자 외로움보다 그리움이 날 괴롭힌다 손에 잡힐 것만 같은 너의 웃음소리 모래성처럼 힘없이 흩어진 순간들이 매일 밤 가위처럼 날 눌러 꿈속에서조차 네 이름을 또 불러 모든 걸 변하게 하는 시간 앞에도 변하지 않는 건 나는 너의 queen you my ruler 아무 대답 없는 네가 너무 밉지만 가끔은 너도 나를 그리워할까 yeah. 너는 시간 속에 Voilà une bonne idée des dommages en plus. 앞을 볼 수가 없어 너무 두려워 아직도 못다한 많은 날들이 기다리고 있을 것만 같아 너는 어디에 Sur un paquet de 어디에 so far away Come back home Can you come back home je sais pas où sont les autres. 차가운 세상 끝에 날 버리지 말고 내 곁으로 Come back home Can you come back home yeah. 모든 아픔은 필요해 여전히 널 기다려 이렇게 해 Now you gotta do what you gotta do Come back home Come back home Ah, ça serait bien derrière cette porte. Come baby baby come come baby come baby baby come 내게 돌아와 Come baby baby come baby come baby baby come back home Can you come back home yeah. 차가운 세상 끝에 날 버리지 말고 내 곁으로 Come back Classe. home Can you come back home yeah. Alors là, j'ai 모든 monté le jeu. 아픔은 뒤로 해 여전히 널 기다려 Comme ça. 이렇게 해 Now you gotta do what you gotta do Oh mais je m'en prends deux, ça me fait rien. Celui d'après il me one shot. Chelou. Non, je crois que c'était pas le bon live. Si. Rassurez, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. L'important c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
C'est à peu près ce que je me dis avec ce perso là. Pourtant c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Encore un éclair, oh, avec un peu de poison, histoire de... Oh, gel, putain. Mais d'où c'est... Putain... Ça c'est le lac du stream, tu vois, genre, je suis à 3 mètres de lui, il me prend pas le coup. Oh là 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 là. Je vais être en avance, beaucoup. C'est l'atterrissage. On va y réparer, encore. Bon, le 36, on va éviter pour l'instant. Hein, donc j'ai pas fini le build parfait. Arrêtez de s'amuser à faire des fights 36 pour la survie. Et le pire dans l'histoire, c'est que je me suis mis avec plus de robustesse que tout à l'heure. Quand ça one shot et tu fermes ta gueule. Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Oh putain. Bon, et bah là on va mourir quelques fois aussi. Oh là là, je les ai même pas... Ils ont oh putain, ils ont téléportation, vortex et chaîne de feu quoi. Oh, mon dieu, ils vont être horribles. Et rapidité. Dans tous les cas, ils t'attirent dans leur chaîne qui te one-shot. Que du bonheur. Non, pas de vortex. Eh bah si, vortex. Avec le temps de latence en plus, parfait. C'est quand même fou, hein. Le temps de latence on le ressent surtout quand il nous attire. Hop.
Attention, on tape. Voilà, j'adore. Les lags sélectifs comme ça. Oh non, laissez-moi sortir de ce coin. C'est exactement ce que doit faire mon perso. Stay behind and use to be calm. C'est derrière. Faire en sorte de rester tranquille. Bah, voilà, je me disais, normalement il meurt quand le boss arrive. Sextrice, ça peut le faire. Je chasse gaffe à ces tornades. Sauf si je me fais voir comme ça dès le début, ça va pas le faire. Je crois que les tornades et le temps de latence, ça risque de pas être joyeux. Voilà. C'est ce que je disais. Youhou. Non, l'enfoiré, il me fait pas pique dessus. Alors il fait pas pop par deux. Putain. Ah la raclure quoi, je rêve. Ouais, la tornade qui arrive à ce moment-là, de l'autre côté du mur. Ils m'en veulent aujourd'hui, ils m'en veulent. Il va se TP sur ma gueule. Genre il était pas attiré dans le vortex et il monte. Bon, restons zen, qui cool. D'accord. Merci le rollback. D'accord, non, il a vortex. Ok. Comme s'il avait besoin de vortex. Pas me donner une grande map plutôt que de faire un boss comme ça dans des couloirs. Oh là 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 là. C'est détestable. Il y aurait pas ces foutues tornades et tout là. Juste pas les tornades, franchement déjà ce serait déjà énorme. Pour essayer de kite back, mais bah bien sûr. Hop. Oh, c'est déprimant.
What you all are is meat. Cattle that will never escape from the herd. My dear. Et là, je vais me remettre à croiser toutes les tornades. Mais c'est pas possible, putain, il en fait pas d'un côté et de l'autre. D'une seconde à l'autre. Comment veux-tu que je puisse avoir une chance de les kite? Je veux bien. Il est pas censé être facile, mais quand même. Laisse-moi au moins une chance de kite, t'es foutu ad à la con. Ad qui one shot alors que ce sont des vieilles larves toutes pourraves. Mais non. On se risque d'aller dans l'autre sens. Soyons fous. Et ils sont pas attirés par le trou noir. C'est ma seule putain de ligne de défense, le trou noir, bordel. Non, ils sont pas attirés par le trou noir. C'est un truc de barrage. 263 millions de vies, rien que ça en plus. Ah, maman. Eh bah putain. On peut dire que j'ai de la chance, hein. Wow. 3 bâtons, pareil combien que je vais pas dropper le bon là-dedans. Et ben voilà, que de la merde. C'est triste. Bon. Au moins j'ai monté celle-là niveau 25. Réduction physique. Donc il y a 2 points de vie, résistance au feu 75%. Dégâts différés, 10% de chance d'annuler les dégâts. Perte de contrôle, dégâts réduits 40%, réduction de points de vie avec effet de contrôle. Comme ça, avec temps qui fait. Très bien. On va garder le 36 pour plus tard, demain. Demain, oh oui. Ce sera très bien demain. Ah oui, les bâtons en plus, c'est que t'es demain. Tu joues aux élites. Wow. Il y a bien que ça te plaît.
qui est bien. Si seulement. Si seulement. Je vais m'amuser à aller faire une petite faille normale, une petite faille sup pas trop élevée, ça va être de la rigolade comparé à ça. De la rigolade. He'll take away that fear. You don't ever have to be frightened again. Go on. He's waiting for you. Donc ça c'était du T6 36. Du T6 normal, qui est censé être le niveau max du jeu à la base. Attention, c'est parti mon kéké. Commence par un élite en plus. Voilà, fini d'élite. C'est ridicule. Ah cool. Bim badaboum. You were right about one thing, Kevin. I have been watching. Couldn't help myself. Watching. Waiting. Holding my breath. Par contre, dans le jet, là, c'est pas cool. Voilà. C'est que ça va donner un coffre resplendissant. Deux trucs jaunes dedans. Ouais. Je crois que j'ai jamais eu un légendaire avec une coffre resplendissant. Un élite? Où ça? So, baby, it is the lick of my... J'avoue, je fais un peu mon courant, je fonce dans le tas aussi. C'est tellement difficile que...
la mine et la gueule, on fait le 36 depuis 10 minutes. On n'a pas besoin de taper. L'attitude aurait ma sphère. Hop. Ma sphère, ça suffit. Hop. Alors, ce sera le bon moment pour vérifier une bonne fois pour toutes si cette sphère elle se cumule ou pas. En gros, quand je pose ma sphère ils prennent 2000% de dommage. 21, on est d'accord. J'ai pas le temps. Et on remonte, il n'y a plus personne. Je méfie de quand même l'orage. Éclair. Tournoyable là. Ça pique. Allez, on y retourne. Hop, hop. Appuie. C'est encore en mobile. Appuie. Alors en fait, pour ceux qui connaissent pas ce build là sur le Mago sur Diablo 3, c'est... Ah bah attendez, hop. Essaye de pas se faire tuer en plein milieu de ça. Voilà. Alors là, c'est un mélange de Tal Racha qui est très moche. Enfin, la mue est très moche, faut que je la change. Le plus important en fait c'est ce set là. Tout le masque voilé, c'est l'ensemble, le grand œuvre d'Elser, ouais, c'est ça. Qui fait qu'en fait quand on utilise le projectile magique, donc c'est-à-dire ce coup blanc, qui avec la boule à facettes est multiplié par 2, donc ça en lance 3, qui met... Alors moi je le joue feu, parce que du coup ça met une brûlure sur la cible, alliée à la brûlure de l'enchantement de l'arme, 300% plus 390%. En 3 coups blancs on a mis 390%, 690% de brûlure, plus les dégâts du coup en lui-même. Quand on lance le coup blanc, ça réduit de 2 secondes le temps du ralentissement du temps. Donc le ralentissement du temps, c'est la petite sphère là, où les mobs sont ralentis, les projectiles sont ralentis et leurs attaques sont ralenties. Donc niveau survie, c'est quand même très pratique. Ça, c'est le premier effet de ce set. Le deuxième effet, quand avec 4 ensembles ou 3 si on a l'anneau de grandeur royale qui permet d'avoir un item en moins pour effectuer les bonus de 7. Ça, éviter de rester dans les flammes. Ça fait donc que le ralentissement les ennemis qui sont dans le ralentissement du temps subissent 2000% des dégâts de l'arme chaque seconde. C'est énorme.
2000% des dégâts de l'arme. Ça fait que moi avec mes petits 1,5 million, ils se prennent du 20 millions quoi en gros. À chaque fois qu'ils sont dedans, plus la brûlure qui monte quasiment à 15 millions. Et derrière on a le dernier effet du set qui fait que les dégâts des orbes. Alors en fait voilà, il n'y a pas que le projectile magique, il y a aussi la tornade d'énergie, l'orbe arcanique, l'onde électrique. Personnellement je joue pas à l'orbe arcanique, il n'y a pas besoin. Et donc le dernier fait que votre coup blanc, donc le projectile magique va faire 750% de dommages en plus. Et la brûlure du coup aussi. Donc, vous voyez ici un exemple. Sur ce mob là, ça va me faire chier. Oui, c'est pas faute de le dire, qu'ils sont en voie de dommage. Alors pareil, voilà, il y a un avantage de ce build, c'est que on se prend pas de renvoi de dommage pendant que le ralentissement fait des dommages. Donc pendant qu'ils sont en phase de renvoi de dommage, on pose le ralentissement, on se casse. Ça prend pas de dommage. Si je mets des coups blancs, voilà, sans je peux faire du 4 millions et quelques, 3 millions, 4 millions. Si je le mets et que je mets des coups blancs, vous voyez 47 millions, 30 millions. Donc il n'y a pas photo. Hop. Alors en soi, on pourrait faire du T6 comme ça. Avec mettre gel et ça ce serait faisable, mais bon, quand on voit la différence de temps que ça prend. Et à côté de ça on vient coupler l'hydre de feu monstrueuse, l'hydre monstrueuse, donc de feu, qui fait 330% de dégâts avec votre vitesse d'attaque. Et donc pour moi ça fait du excusez-moi, du 660 par seconde. Et l'orbe est stackable. Vous tirez qu'au coup blanc, ça se recharge très vite, on le stack. Ça fait plein de fois les dommages, ça se voit d'ailleurs très bien à l'écran. Et ça fait très très mal. Pendant ce temps là, il y a le Talracha qui avec les dégâts de glace va mettre des... Comment ça s'appelle ? Des météores de glace avec les dégâts feu des météores de feu. On met le petit trou noir électrique pour les attirer le plus de monde possible au milieu du ralentissement du temps évidemment. Ça fait une petite météore électrique et puis avec tout ça vous faites très très mal. Voilà. Alors le mieux après le jouer c'est avec une autre arme que celle-ci qui permet de poser une deuxième hydre, donc encore plus de DPS et qui a un très gros dommage. Baguette la plus belle du jeu que je n'ai pas encore droppé. Cela dit, celle-là est pas mal aussi parce que du coup moi ça me fait prendre les dégâts de froid majoritaires et non les dégâts de feu majoritaires sur le ralentissement du temps, ce qui fait que ça déclenche donc ma comète de gel par Talracha et ça a les chances de les geler par coup 23,7, donc ça les ralentit relativement énormément dans le... Ils sont souvent gelés dans le ralentissement du temps et ils viennent moins me faire chier. Donc c'est soit cette arme là, soit la baguette, puis si vous avez une moins bonne arme, vous pouvez quand même le jouer avec une moins bonne arme. La boule à facettes très important pour doubler les projectiles, sinon vous avez qu'un seul petit trait, ça fait tout de suite beaucoup moins utile, beaucoup moins de dommages. Voilà, ça triple votre DPS au coup blanc. Bon là c'est l'heure du crime, j'ai envie de dire c'est indispensable mais il faut la dropper. Donc le pantalon, les bottes, les gants, les épaulettes et le casque de l'ensemble. Le torse et l'amulette Talracha. Comme ça on a les deux bonus qui font tomber les météores. Et après c'est à votre bonne guise, sauf pour notre grandeur royale qui paraît quasiment indispensable. Derrière je suis venu placer une petite gemme qui empoisonne les ennemis que je touche de 3250% en 10 secondes pour l'instant.
ça augmente au fur et à mesure, plus les critiques qui font saigner de 2010% en 3 secondes. Et ça qui m'augmente mes vitesses d'attaque. Ah oui, celui-là m'augmente mes vitesses d'attaque aussi, oh là là. Et le deuxième effet, c'est pour chaque ennemi qui saigne dans les 20 mètres, j'ai 3% de vitesse d'attaque en plus. Avec ça qui me rajoute 15% de vitesse d'attaque. Et mes temps de recharge sont réduits de 15% quand j'ai les 15 stacks aussi. Et celle-là... pardon, les ennemis que j'empoisonne subissent 10% de dommages en plus. Derrière au niveau des sorts, donc j'ai des perforations, le tronc noir supermassif, boucle du temps, mais boucle temporelle, ceux qui subissent 15% de dommages en plus quand ils sont dedans. Enchantement sur l'arme, fer rouge pour la brûlure. Conflagration parce qu'il manque des CC, donc quand il crame, de toute façon, vu que j'ai l'enchantement de l'arme de brûlure, il suffit de poser le ralentissement du temps, ça met la brûlure et donc il subit 6% de CC en plus. Vu que je tape froid, électrique et feu, il me manque le dégât arcane, ça c'est le seul défaut. Je gagne 15% de dommages grâce à la sensibilité élémentaire. Invocation pour les essais cooldown. Alors c'est pas trop pour le cooldown du ralentissement du temps, et puis il suffit de taper au cooldown, c'est surtout pour le trou noir. Et insaisissable parce que sinon on se fait péter la gueule. Voilà. C'est question du build en gros. Voyons quel bout on a chopé. Petite ceinture de foudre. Alors après il y a sûrement des variantes, hein. Il peut se jouer gel, il peut se jouer... Il doit être sympa à jouer en électrique, ce build. Ouais, si je dis pas de bêtises, il peut être pas mal à jouer en électrique. Parce qu'on peut arriver à un bon taux de dégâts électriques supplémentaires comparé aux autres. Notamment grâce à cet item qui ne m'intéresse absolument pas. Je l'ai déjà de toute façon, il est pas un jet fantastique. On va aller faire le petit fight test, mais on va pas aller trop loin parce que je pense qu'il nous faire une fight 36. Et c'est bon, j'ai donné. La fatigue m'assaille. S'arrêter là. Allez. On peut remonter trop. Voilà, 32 c'est bien. 32 c'est nickel. Some people talk too much. Talking, it can really ruin. The magic. Let me demonstrate for you how talking absolutely. Et donc du coup on pose notre ralentissement du temps, on bourrine à 30 millions, ça meurt dans tous les sens, comme moi d'ailleurs, vu que je reste dans le poison comme un abruti. Bref. Et vu qu'on bourrine, et ben il se recharge, donc on peut le lancer un peu plus loin devant pour les mobs qui arrivent.
comme ça, tac, et puis on continue à bourriner, on avance. On le relance, petit trou noir, hop, on se protège sur l'autre côté. Voilà, du coup on se retrouve toujours avec un petit ralentissement du temps à reposer, et on se retrouve avec des ralentissements du temps partout sur la map. Alors c'est à double tranchant, il faut faire attention, faut s'y faire au début au build parce que... Alors effectivement ça a un côté très sécuritaire au niveau de tout ce qui est projectiles et vitesse de déplacement des ennemis. Le problème c'est que dans cette condition là, comme je excusez-moi, cette configuration là, plus je vais avancer, plus forcément je vais avoir les projectiles des gens qui étaient des mobs qui étaient en face de moi qui vont se stacker. Et si on avance bêtement tout droit dans les projectiles, je prends par exemple les guêtres des sables, si vous en tapez 3 packs d'affilée, quand vous allez avoir descendu les 2 premiers packs, en arrivant sur le 3ème, vous allez vous taper tous les projectiles des 2 packs de stacker en même temps. Et là, ça fait très mal. Si ce n'est le one shot, quoi. Alors ça marche aussi avec les... Pareil, quand on avance trop vite comme un idiot avec le poison, quand les mecs ils meurent là, comme ça. Ça le fait aussi avec les élites éclairs. Avec les élites éclairs, ça a tendance à stacker les éclairs et si vous passez dedans derrière, vous les prenez tous d'un coup. Et là... Enfin, j'ai pas vu l'arcane, ça fait très mal. Et quand vous avez un petit pack comme ça de renvoi de dommages, on pose l'hydre, on pose le ralentissement, un petit trou noir pour les mettre au milieu et on attend. Et dès qu'ils ont pu leur renvoi de dommages, on bourrine. Parce que, oh putain, mais qu'est-ce que je fais quoi. Parce que je vous laisse imaginer que déjà que ça fait mal de taper sur le renvoi de dommages quand on tape à 4 millions, mais à 40 millions, de coups votre vie elle est finie. Quand on passe dans les arcanes, c'est pas beaucoup mieux. Et déjà l'hydre et le ralentissement du temps à eux seuls ont déjà une bonne partie du boulot. Ah là j'ai perdu quasiment la moitié de ma vie en un coup sur le renvoi de dommages sans le boost du trou noir, du ralentissement du temps. Et c'est un build qui permet de rusher pas mal aussi, vous voyez, s'il reste un petit mob comme ça en arrière, hop là, il fait mal cela. On balance une petite hydre derrière, comme ça elle s'en occupe tranquillou. Pendant que nous on avance et on dépack devant. Oui, oui. Ah mais si s'excitent tous en même temps aussi. Donc c'est du coup un build, il faut quand même pas mal bouger pour essayer de les garder soit loin de votre portée parce que c'est un DPS énorme. Donc du coup vous pouvez faire des failles qui sont pas du tout à votre niveau de robustesse entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez les bloquer, vous allez survivre en les ralentissant, en faisant des dommages par seconde. Et derrière, si vous prenez un coup très mal placé, ça peut faire très mal selon votre robustesse. Vous avez vu ça dans les failles niveau 36 tout à l'heure. Même là, 32 déjà, il faut faire attention au minimum. C'est pas bénin. Et quand il est 5h du matin sous somnifère, qu'on baille dans tous les sens et qu'on essaie d'expliquer ça, et bah on fait de la merde et on reste dans le poison. Voilà. Putain de blaireau. Faut pas se dire qu'on les explose et donc on a tendance à trop rusher. Faut plutôt dire on les explose mais il vaut mieux temporiser un petit peu en arrière. Garder une bonne quinzaine de mètres
entre les mobs et nous quand même, quoi. Là je rush assez dans le tas. Je fais pas vraiment gaffe. Ouh là là, il va faire mal celui-là. Oh le gel. Ok, alors ils vont pas à moitié quand ils gèlent ceux-là. Orage renvoie gel. Orage renvoie gel lave. Non, c'est pas du tout un pack horrible. Manquerait plus un petit vortex. Franchement, on renvoie à la place de vortex à la place de renvoi et c'est un pack semi-impossible. Mais... Oh là 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 là, restons-y. Je pensais pas qu'il me toucherait là. Un coup blanc, une buff, elle est morte. Voilà. Ça pour ça. Techniquement, voilà, la bonne distance est là à comparer les arachnes. Hop, on en repose un devant, tac. Là, déjà, le genre de papillon, il est venu trop proche. J'essaie de quand même garder une bonne distance. Pas hésiter à pré-shot des ralentissements. De toute façon, vous le récupérez rapidement en mettant 2-3 coups blancs. Derrière les angles de mur, comme ça évite les mauvaises surprises. Voilà, là c'est une distance plutôt optimale pour taper. Là, on envoie derrière le mur, tac, on pré-shot. Un petit trou noir. Et donc le ralentissement du temps se stack. C'est-à-dire que si j'en pose 2, ça va être 2 fois du 2000% de l'arme. Si j'en pose 3, voilà, ça va vous faire des cours de maths. Hein. Donc évidemment, plus vous bombardez de ralentissement du temps et de coups blancs, plus ça DPS vite. Et après, en jouant un petit peu intelligemment, si vous relancez un trou noir entre deux packs de mobs, voilà, comme ça, où il y a encore des ralentissements du temps, essayez de caler vos trous noirs dans les interstices. C'est-à-dire que là, j'ai 3 ralentissements du temps superposés. Je vais essayer de caler mon trou noir à l'endroit où il y en a au moins 2 ou 3 de superposés. Comme ça, tous les mobs qui sont pris dans le trou noir prendront 2 ou 3 fois les dommages et non pas une seule fois. Logique, me direz-vous. Mais tout le monde n'y pense pas forcément. Puis dans le feu de l'action, c'est pas toujours faisable non plus. Oh, mais c'est qu'il fait mal avec sa cage, lui. Il serait bien temps que tu meurs.
surtout ne négligez pas les dégâts de l'hydre monstrueuse. Je vous la mets toute seule. Regardez ce qu'elle fait à elle seule. Elle tape à une vitesse. C'est énorme. Elle est vraiment pas négligeable. Donc ça c'est bon ça. Avec la foudre. Voilà, j'ai plus la foudre. Ah mais du coup je me suis fait buter. Trop sourdement en me disant c'est cool, j'ai la foudre qui tombe autour de moi, je reste planté comme un gueux. Et ben le gueux il est mort. Et en plus il est cassé, super. À la fois de temps, c'est pas de soucis. Alors après, il y a une autre école aussi qu'il faut que je teste, je pense que ça peut être pas mal, c'est la gemme qui fait que les mobs qui subissent des effets de contrôle prennent des dommages supplémentaires. Parce que du coup, vous êtes tout le temps en train de contrôler les mobs, que ce soit avec le trou noir ou le ralentissement du temps. Et donc ça peut être très rentable, mais je sais pas si c'est plus rentable que le fait de stacker la brûlure plus rapidement. Là pour le coup, ça sera à tester. Une fois que je l'aurais fait. Mais d'où? Ah, c'est ma brûlure. Il renvoie les dommages avec son écaille là, et du coup je me prenais ma propre brûlure. Elle faisait bobo. Enso. Faut pas gagner à tous les coups. Puis bon, à savoir qu'après je vous explique le build, etc. Mais je suis loin d'avoir tous les items parfaits pour le faire. Mon set, je l'ai fini hier. Un truc comme ça, donc les jets sont à chier. Il y a beaucoup mieux à faire avec. Enfin, les gros que je vois avec montent à 1,7 million de base, mais j'ai à peine 1 million de base. Il y a bien plus puissant que ce que vous voyez. Alors une belle boule à facette ou pas deux? Non. Non, tu les as chiés, mademoiselle. It's too bad. Voilà. Bon, en tout cas, vraiment, je vais l'expliquer sur ce build-là.
je vais vous montrer l'arme qu'il faut impérativement avec ça. C'est pas forcément des gens qui utilisent le même build, mais c'est tout de même l'arme qu'il faut. Est-ce que lui il l'a déjà? Non, ça marche. Et lui, il doit l'utiliser pour les dommages parce qu'elle est... Ah, c'est celle-ci. Voilà. Donc déjà, elle arrive à un taux de dégâts absolument énorme. Et vous pouvez avoir une hydractive supplémentaire. 3110 pour une arme à une main, c'est énorme. Le bon briquet du serpent. Et eux jouent avec le full Talracha. Je ne suis pas fan du tout personnellement. Enfin, c'est notre style de jeu. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bien bonne nuit et à demain.